Hello, are we ready? Sorry. Yes. Sorry. Can you speak? Yes, we are. Okay. Good. It's good morning here, but good afternoon to all of you there in Papua. Very great blessing to be with you today. Really Saya an sangat honor, senang sekali bisa berada bersama dengan saudara saat ini. and I give special greetings to just all my friends there. There's so many of you there, and I just so thankful, and I especially want to give greetings to Pastor Max and to Itzhak from Papua, Saya who mau I met the sampaikan last. salam saya kepada beberapa pendeta yang ada di Papua, teman saya, sahabat saya. And I'm really thrilled about the Papua House of Prayer. Dan saya sangat senang sekali tentang Papua House of Prayer. I believe the timing of this is very amazing. Saya percaya waktu saat ini adalah sangat menentukan, sangat luar biasa. And I would like to share with you about a vision that I believe is being fulfilled. The beginning of the fulfillment is very tied into your conference and to what is happening there with the Papua House of Prayer for All Nations. Dan saya ingin menyampaikan tentang visi yang saya lihat yang pemenuhannya sedang terjadi dan berhubungan dengan apa yang sudah saudara sedang lakukan, berhubungan dengan Papua House of Prayer ini. I call this a new wave, a new confirmation, and a new harvest. Saya namakan hal ini adalah sebuah gelombang yang baru, sebuah konfirmasi yang baru, dan sebuah penuaian yang baru. And it has to do with the vision I received back in 2014. Dan penglihatan ini terjadi pada tahun 2014. But I only felt the Lord confirm to share this vision widely this year, 2022. Dan saya percaya konfirmasi daripada visi ini terjadi di tahun 2022. As you know, Isaiah 22:22 speaks about the key of David that will open a door that no man can close. Dan ini berhubungan dengan Yesaya 22:22 yang berbicara tentang kunci, apa yang sudah Tuhan buka, tidak ada satu yang bisa menutupnya. Yang Tuhan And I believe by God's grace today we can open a door that will be very key to God's end time plans, all the way from the dateline of the Pacific back to Jerusalem. Dan saya percaya ini ada hubungannya di mana Tuhan sudah membuka waktu itu tentang di mana bermula dari waktu penanggalan internasional di Pasifik. And I know many have had visions of a tsunami of great harvest from the Pacific Islands back to Jerusalem. Yaitu sebuah visi tentang tsunami yang sangat besar tentang penuaian yang berasal muncul daripada kepulauan-kepulauan yang ada di Pasifik untuk menuju ke Yerusalem. In Passover 2014, I had a vision of the Lord, and he had a rod in his hand. Pada Paskah 2014, saya melihat penglihatan di mana Tuhan sedang memegang satu tongkat di tangannya. And he was standing very near the international dateline in the Pacific Ocean. Dan dia sedang berdiri di garis batas penanggalan internasional di Samudra Pasifik. Very near to Tonga and American Samoa. Dan itu di mana letaknya Tonga dan Amerika Samoa Amerika. And the fact that it was at the dateline would indicate that it was a vision about a change of times and seasons. Dan dalam penglihatan itu di mana Tuhan berdiri di garis penanggalan internasional itu yang menunjukkan tentang waktu dan musim. Tentang perubahan dan musim. He took his staff and he hit it very hard against the bottom of the ocean. Dan dia mengambil tongkat itu dan memukulkan ke dasar laut dengan begitu kuatnya. And this produced a tsunami of great light, of just like a huge wave of light and glory. Dan ini menghasilkan suatu tsunami spiritual, tsunami rohani berupa cahaya yang begitu besar. And that moved all the way from the dateline through Papua, through Indonesia, Southeast Asia, on back through the Middle East to Jerusalem. Dan gelombang cahaya yang besar itu mulai terjadi di waktu penanggalan internasional itu menuju kepada Indonesia, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan kembali ke Yerusalem. And I saw what is special about this tsunami vision is that I saw
that Satan was so afraid of what was going to happen that he had taken centuries and centuries to build one barrier after another to keep this tsunami from happening. Dan saya melihat bahwa setan ketakutan akan apa yang akan terjadi ini dan dia sudah mempersiapkan diri membangun sudah berabad-abad untuk membangun tembok lautan untuk menghalangi gelombang tsunami yang besar ini. He was so afraid of this huge harvest. Dan dia begitu takut tentang penuaian yang besar yang akan sedang terjadi ini. So he had built one seawall, one barrier after another to try to stop it. Jadi dia sudah lama membangun yaitu tembok laut itu untuk menghalangi suatu hari tentang gelombang ini akan melewati mereka. And each seawall was a religious, spiritual stronghold. Dan tembok laut itu berupa adalah keagamawian, roh agamawi. And it had a demonic principality sitting on top of that seawall. Di mana di atas daripada ditata daripada bangunan tembok laut ini adalah kuasa kerajaan setan. And I saw that the wave would come toward the first seawall. Dan saya melihat bagaimana gelombang itu menghantam datang kepada tembok laut yang pertama, which had to do with the worship of idols and ancestor worship. Dan saya percaya tembok itu bicara tentang penyembahan berhala dan penyembahan nenek moyang. And that demonic principality sat there very defiant. Dan waktu itu setan-setan itu sedang berdiri seperti orang ini. He had his arms crossed like this. Dia berdiri seperti begini di depan tembok itu. And he was saying, "You will not get past me." Dan berkata, engkau tidak akan mampu melewati aku. This wave must stop here. Dan gelombang itu mulai di sini. But then that wave would knock over that demonic principality, knock him off his throne, and the seawall would begin to break and crumble. Tetapi waktu gelombang cahaya ini mulai melaju, itu mulai menghancurkan tembok-tembok yang dibangun oleh setan ini. And I saw that it went to the next one, and this principality was even larger. Dan saya melihat gelombang ini sudah menghancurkan tembok yang pertama, lalu menuju ke tembok yang kedua, dan saya melihat bagaimana itu lebih besar lagi. And once again he said, "You will not get past me." Dan setan yang sama juga berkata, sekali ini kamu tidak akan mampu melewati aku. But once again it knocked that principality off of his throne, knocked over his throne, and broke down the seawall. Tetapi kemudian gelombang yang sama ini kembali lagi menghancurkan tembok yang kedua ini dan menuju lagi ke yang berikutnya. And then there was another great harvest. Excuse me. There was another great harvest. Millions of people coming to Jesus. Penuaian yang besar. And this happened with one seawall after the other until it finally reached the Middle East. Dan ini terjadi dari satu hal ke hal yang lain sampai ini gelombang ini menuju ke Timur Tengah. And this was the biggest principality. Dan ini di mana di situ terletak kuasa kegelapan yang paling besar. And he was saying, "You may have gotten past the other demonic principalities, but you will not get past my seawall." Dia katakan, kamu memang sudah melewati yang lain, tetapi sekali ini kamu tidak akan mampu melewati kami. But once again, it knocked him off of his throne. Tetapi kemudian sekali lagi ini dihantam lagi. The wall crumbled and millions of people across the Middle East came to know Jesus. Dan ini yang menyebabkan jutaan-jutaan orang di Timur Tengah yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Now, it was very interesting to me that this vision I was sharing on Passover, which is about the blood of Jesus, about the blood of the Lamb. Dan ini hal yang menarik bagi saya karena waktu saya membagikan ini pada masa Paskah itu, saya sedang bicara juga tentang darah Yesus. Yeshua died on Passover. Yaitu Tuhan Yesus mati pada hari Paskah. We'll stay on the previous slide, please. Yeshua died on Passover. So if we go back to it says Passover 2014. Go back to where it says Passover 2014, please.
Yeshua died on Passover. Yesus mati pada Paskah. He was the Passover lamb. Dia adalah domba Paskah. But there has to be a revelation of the lamb in the Middle East and here in Israel. Sorry. There needs to be a revelation of the Lamb of God in the Middle East and here in Israel. Dan itu harus terjadi pewahyuan tentang domba Allah yang apa yang Yesus lakukan di Timur Tengah. In the Bible on Passover, they would kill this pure, spotless lamb as a sacrifice. Di Perjanjian Lama bagaimana mereka merayakan Paskah ini, mereka harus mengorbankan domba yang tanpa cacat. And the Jewish people here know that. They ask the question, what do we do now that they no longer sacrifice a lamb? We no longer have a temple, and we no longer have the sacrifice of a lamb at Passover. Dan biasanya orang-orang Yahudi akan mempunyai suatu pertanyaan di mana kami nggak bisa lagi untuk mengorbankan domba Paskah seperti yang diminta pada Perjanjian Lama dulu karena kami nggak punya lagi bait Allah. And in the religion of Kedar, they also have a time where they sacrifice a lamb. Dan pada waktu itu dulu mereka punya waktu di mana mereka akan ada waktunya setiap Sabat itu mengorbankan domba. But God wants to reveal to the religion of Kedar and to the people here, the Jewish people here in Israel, that Yeshua, Jesus, is the Passover lamb. Maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan pewahyuan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang di Timur Tengah bahwa Yesuslah ada domba Allah itu. That is only by the blood of Yeshua and the name of Yeshua that we can be saved from our sins. Dan seperti Alkitab katakan, oleh karena darah anak domba lah kita bisa disembuhkan, kita bisa diselamatkan dari dosa kita. So as I finished sharing this vision, there was a group there of 22 intercessors who were from Xi'an, China. Dan waktu saya selesai membagikan visi ini, di dalam yang mengikutin itu ada satu grup dari Cina, dari kota Xi'an yang berjumlah 22 orang. And most of you would have heard the vision I had many years ago of the Koreans coming back like horses, and then the Chinese coming like camels, and then the Indonesians and the elephant nations coming like elephants. Mungkin saudara sudah banyak dengar tentang penglihatan yang saya sudah lihat yang datang ke Timur Tengah, yaitu berupa kuda dari Korea, lalu onta dari China, dan gajah yang melambangkan Indonesia. And that God would restore the Silk Road, but that this time it would be like the Silk Road and the ancient incense routes from Indonesia would be for this great missions move. Dan di mana Tuhan sudah mempersiapkan zaman dulu banyak rempah-rempah datang dari Indonesia untuk ke Timur Tengah. For the greatest harvest ever seen. Dan Tuhan sedang mempersiapkan tentang penuaian besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. So the man from Xi'an said, "May I stand up and say something?" Lalu orang-orang pendoa syafaat dari Xi'an, China ini berkata, boleh nggak kami sampaikan sesuatu setelah mendengar apa yang saya sampaikan? Sukkot Hallel here in Jerusalem. He was in Sukkot Hallel in Jerusalem. Dia waktu in our house. Mereka sedang berdoa di Sukkot Hallel di menara doa kami di Yerusalem. He said, "We are 22 intercessors here from Xi'an, hearing you share this vision." Kami adalah 22 pendoa syafaat dari China, dari kota Xi'an ini. Kami sudah mendapat visi ini. And he said, "I believe it's a sign from the Lord that when this vision comes to pass, He will open a door that no one and nothing can close." Dan visi yang kami dapat tentang Yesaya 22, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Okay, if we can look at the next slide now, please. Boleh slide berikutnya. As I said, I did not share this widely in 2014, but the beginning of this year, I began to pray and sense maybe this is the year for the beginning of this vision. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, visi itu saya dapatkan di tahun 2014, tetapi mulai awal tahun 2022, saya merasakan bahwa inilah mungkin saatnya dimulainya visi yang saya lihat 2014 itu. And we were preparing for a special meeting we were going to have in Dubai, bringing together leaders of houses of prayer from all over the Middle East.
Karena pada waktu itu kami sedang mempersiapkan pertemuan di Dubai dan kami mengundang semua pemimpin-pemimpin yang ada di Timur Tengah. And we had some leaders with us to represent the horses and the camels and the elephants. Dan kami melihat di mana wakil-wakil dari kuda, dari gajah, dari onta itu hadir dalam pertemuan kami ini di Timur Tengah. One leader who joined by Zoom from China has 400 people who have been trained and prepared and are ready this year to come as the Lord opens the doors, to come into the Middle East, to pray and to bring in the harvest. Dan dalam pertemuan Zoom itu juga, Zoom dan hybrid itu kami mendapatkan berita bahwa di Cina itu sedang disiapkan ada 400 pendoa-pendoa yang siap bersedia untuk akan datang masuk ke Timur Tengah. So I said, Lord, if 2022 is the year that this will start, I would really like some kind of a confirmation. Tuhan, kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau itu berarti mulainya penglihatan yang saya lihat itu dimulainya di tahun 2022 ini. And I believe I had a very strong confirmation, as you will see as I share about it. Can you repeat again? The Lord gave a very strong confirmation. Dan Tuhan memberikan saya konfirmasi yang kuat sekali mengenai digenapinya visi ini, dimulainya visi yang saya lihat di 2014 itu. There was a huge eruption of a volcano off of the coast of Tonga, in the waters off of Tonga, near the dateline. Dan ternyata ada gempa bumi, letusan gunung bawah tanah yang meletus, yang besar sekali di daerah Tonga. And at first, they talked about some small tsunami waves across the Pacific Ocean. Dan itu menyebabkan tsunami yang melanda di sekitar negara-negara Pasifik, Samudra Pasifik. If we could look at the next slide, please. Slide berikutnya. But as time went on, scientists began to realize that this was such a big eruption. It was so powerful. They said, we don't even have a classification. We need a new classification for a volcanic eruption under the water that is so big. Jadi beberapa hari setelah terjadinya ledakan gunung volcano di bawah laut itu di Tonga, para ilmuwan itu mendapatkan bahwa kami nggak punya lagi klasifikasi, nggak pernah terjadi sebelumnya yang sebesar ini, sehingga kita harus beri nama sesuatu yang baru tentang letusan gunung dari laut ini yang begitu besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. They discovered that it created tsunami waves, small tsunami waves, but as far away as the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. Dan gelombang yang dihasilkan dari ledakan gunung di Tonga itu begitu besarnya sehingga menghasilkan tsunami yang dampaknya itu sampai ke Samudra Atlantik bahkan sampai Timur Tengah. And they said it produced sound waves in space that were so strong that with their scientific instruments they could listen to them, and it sounded like a bell ringing around the world. Dan gelombang itu begitu dahsyat dan begitu kuatnya sehingga menghasilkan suatu suara yang bunyinya itu mereka temukan, mereka dapat deteksi bunyinya itu bahkan seperti bunyi bell yang begitu raksasa. A bell is a picture of freedom. You ring a bell at a time of freedom. Tanda bunyi daripada lonceng itu adalah kemerdekaan. Waktu lonceng itu dibunyi itu artinya tanda dimulainya suatu freedom, kebebasan. And these scientists said that at least 3 times around the whole world, sound waves sounded like a bell. Jadi ilmuwan mengatakan bahwa waktu letusan itu terjadi, sound wave-nya itu, gelombang bunyinya itu sampai 2-3 kali mengelilingi bumi seperti bunyi bell. So it's like God was saying, now is the time for the tsunami of spiritual freedom. Dan ini seperti Tuhan memberikan suatu tanda bahwa ini waktunya sudah dimulai, bahwa dimulainya dengan tsunami ini kebebasan, kelepasan yang Tuhan lakukan. I am coming to set the captives free by the power of the blood of the Lamb. Tuhan datang dengan penuh kuasa, dengan kuasa daripada anak domba Allah. Now the next slide, please. Slide berikutnya. As the scientists continued to investigate, they found that the effects of this volcano
volcanic eruption went clear into outer space. Jadi kemudian hari di mana ilmuwan ini menemukan bahwa ternyata dampak daripada sound wave ini sampai ke luar angkasa. In other words, it began to shake something in the heavens and not only upon the earth. Itu sepertinya sedang menggoncang sesuatu yang ada di atas, bahkan bumi tergoncang. And once again they said, we've never seen anything like this since we had scientific instruments to measure these things. Dan sebagaimana mereka katakan, kami belum pernah menemukan gelombang yang dampaknya seperti ini sejak daripada ilmu pengetahuan itu nggak pernah temukan dampak yang sedahsyat ini. If we could look at the next slide, please. Slide berikutnya. So there was a new study that was done, and they found that there was another kind of wave that was like a light wave that went around the world, and it looked almost like an arrow. Jadi mereka menemukan kemudian pelajaran yang mereka temui studi baru, mereka menemukan bahwa gelombang yang mengganggu ini itu memberikan dampak yang begitu besar sehingga mereka namanya gelombang domba. If you see on that picture the red that looks like an arrow, the red upon the green, the red is the light waves that went around the world. Jadi seperti yang gambar sebelahnya, saudara, seperti bentuk panah itu seperti dampak daripada suara daripada gelombang letusan dari Kongo itu menghasilkan suara yang begitu dahsyat. And the scientists said that these waves are named after the scientist who discovered them, and his name was Dr. Lamb. So they are called Lamb's waves. Dan mereka menamakan, para saintis menamakan kalau gelombang yang mereka temukan ini namanya gelombang domba. Here Yeshua is the Lamb of God, the Passover Lamb. Betul-betul luar biasa karena Yesus adalah anak domba Allah, anak domba Paskah. The vision came on Passover. The original vision was given on Passover. Hal ini waktu tentang Paskah. And now they're saying this eruption caused these lamb's waves to go around the world at least 3 times. Dan gelombang disebabkan daripada letusan Tonga ini menyebabkan gelombang yang namanya lamb wave ini sampai 3 kali mengelilingi bumi. So I believe God is giving a very strong confirmation to us. Jadi saya percaya Tuhan memberikan suatu konfirmasi yang kuat sekali buat kita. I believe God is confirming to us that now is the time for the great tsunami that we've heard about for so long. Jadi saya percaya Tuhan lagi mengkonfirmasi bahwa sekaranglah waktunya di mana gelombang tsunami itu sedang terjadi secara rohani yang begitu lama kita tunggu-tunggu. I believe God is saying now is the time for the sound of freedom to go from the dateline to Papua. Jadi saya percaya Tuhan lagi mengkonfirmasi bahwa sekaranglah waktunya untuk gelombang kebebasan itu dari Pasifik itu menuju ke Papua. And from Papua across Indonesia. Dan Papua akan melanda seluruh Indonesia. And then it's almost like the Malaccan Straits near Batam are like a birth canal, and it's like birthing the next movement of this wave, of this tsunami, to go all across Southeast Asia and India. Dan ini sebagaimana gelombang dari Papua ini akan mengalir ke seluruh Indonesia lewatin Batam yang masuk ke Asia, ke seluruh bahkan ke India. And then to come to the Middle East. Dan kemudian akan menuju ke Timur Tengah. And then to come to Israel. Lalu akan menuju ke Israel. And this is the time, I believe, where that wave is starting. Dan saya percaya inilah waktunya di mana gelombang itu sedang terjadi. If we look at the next slide, the Bible predicts this. Kalau kita bisa lihat slide berikutnya, Alkitab sudah menyatakannya. In Haggai verses 1, 6, and 7, this is what the Lord Almighty says, in a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty.
Hagai 2 ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Now, in the year 2016, the Lord gave me a series of visions of the shakings that were going to come on the earth. Tahun 2016, Tuhan memberikan saya satu penglihatan tentang akan adanya goncangan yang akan melanda bumi. And he said, when the shakings begin, they will continue. There will be shaking after shaking until I return. Dan dikatakan setelah goncangan yang penglihatan itu, maka mulai dari 2016-17 yang saya lihat penglihatan goncangan itu akan terjadi goncangan-goncangan berikutnya sampai kedatangan Tuhan. But praise God, he said there would be a time of rest in between each shaking that would be like a woman having a less pain until the next birth pang, until the next birth pang. It would be like a woman that gives birth to a baby. He said it would be like a woman that gives birth to a baby. Oh, itu seperti wanita yang akan melahirkan seorang bayi. And that there would be one birth pain, one birth pain, and then a rest, and then another birth pain until the baby is born, until Yeshua returns. Dan itu seperti wanita yang akan sedang melahirkan, waktunya begitu intens, begitu sakitnya, kemudian keluar sampai dalam proses itu sampai akhirnya bayi itu keluar. Seperti itulah yang akan terjadi sampai Yesus akan datang. In Matthew 24, Yeshua said that in the end times, there would be things like plagues, things like what we've experienced, pandemics. 2016. In Matthew 24, he said this about there would be plagues, there would be pandemics. Dan goncangan yang terjadi pada waktu itu Tuhan katakan itu akan berupa plague, berupa pandemik, berupa apa yang sedang terjadi saat ini. So he said there would be plagues, and then he said there would be wars and rumors of wars. Dan dia katakan ada wabah penyakit dan itu akan begitu merusak. And if he just stopped there, that would be bad news. If he only stopped and talked about the wars and pandemics and shakings, it would be bad news. Dan kalau kita bicara soal pandemik, soal apa itu berarti seperti kayak berita yang buruk. But Yeshua went on to say, then this gospel of the kingdom shall be preached in all nations with great power. Dan Tuhan menggunakan waktu-waktu itu supaya kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah diberitakan ke atas seluruh bumi sehingga itulah waktunya kesudahan. Now, when I was in Hong Kong in 2019 Waktu saya di Hong Kong tahun 2019 with a group of almost 20,000 Chinese together. Itu ada pertemuan di mana 20.000 orang Tionghoa, orang Chinese itu berkumpul. And I shared that vision about the coming shakings. Dan saya bagikan tentang visi tentang akan adanya datangnya goncangan yang berat, yang besar. And I said, these shakings will start soon in China. Dan goncang itu akan mulai terjadi pertama kali di Cina waktu itu saya katakan. And then they will go to Korea and then to the whole world. Lalu kemudian akan menuju ke Korea dan kemudian ke seluruh dunia. And just a few months later, the coronavirus, the COVID, swept across China. Dan beberapa bulan kemudian terjadilah di mana COVID yang pertama itu hadir di seluruh menghantam seluruh China. And the second major country to be affected was Korea. Dan negara berikutnya yang dipengaruhi oleh COVID ini waktu itu adalah Korea, setelah Cina It Korea. went across the world. Dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. But the good news in these shakings is Yeshua said when they happen, he said that means that the gospel of the kingdom is going to preach in every nation with great power. Tetapi hal bagusnya adalah waktu goncangan ini terjadi, maka Injil kerajaan itu dengan penuh kuasa akan menyebar ke seluruh dunia.
So I think this is the time that Haggai is prophesying. I will shake the heavens and the earth. Jadi kita sedang berada di waktu di mana Hagai itu menubuatkan bahwa kita sedang ada di mana Tuhan katakan aku akan menggoncangkan sekali lagi langit dan bumi. Haggai says, I will shake not only the dry land, but I will also shake in the oceans. Tuhan katakan bukan cuma aku akan menggoncangkan bumi saja, tapi lautan juga akan kugoncangkan. And that is what happened off of Tonga. Dan itulah yang terjadi di Tonga. But then he says, what is desired by all nations, which ultimately is Jesus, Yeshua, will come. Dan Alkitab katakan di mana akhirnya akan muncul satu kegairahan, kerinduan orang tentang Yesua, maka itulah waktunya Yesus akan datang. I will fill this house with glory, says the Lord. Dan Tuhan katakan aku akan memenuhi rumahku ini dengan kemuliaan, kata Tuhan. So I believe we can expect Yeshua, Jesus, to come with great light in all of our nations. Jadi saya percaya kita dapat mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. We can expect a tsunami of worship and of glory. Kita akan bisa mengharapkan suatu gelombang kegerakan, gelombang penyembahan yang baru seperti gelombang yang besar. Tsunami. We can expect a tsunami of the harvest of millions and millions and millions, the greatest harvest ever seen. Dan kemudian akan terjadi penuaian yang begitu besar yang di mana dunia belum pernah melihat sebelumnya. And I believe we are at the beginning of that time. Dan saya percaya kita sedang di awal daripada waktu itu. Waktu yang Another scripture that talks about this is Hebrews chapter 12 and verse 26. Dan di mana Alkitab katakan Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata, Hebrews 12:26, he says, at that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also in the heavens. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. So it is amazing that the scientists are saying for the first time a volcano eruption in the ocean has shaken the heavens, has affected outer space. Jadi seperti yang tadi saintis ilmuwan temukan bahwa ledakan daripada gunung Tonga di bawah laut ini menyebabkan ledak dampaknya sampai keluar angkasa. Because God shakes the things that can be shaken, so that that which cannot be shaken will remain. Dan Tuhan menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan sampai tinggal tetap sesuatu yang tidak dapat tergoncangkan. And that which cannot be shaken is the kingdom of God. Yaitu yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. So we're going to see more, an increase of the kingdom of God in all of our nations. Dan kita akan melihat ditegakkannya kerajaan Allah di setiap bangsa-bangsa. It's interesting there in Haggai when he talks about the shaking of the nations, he says the silver and the gold are mine. Dan dikatakan sangat menarik sekali tentang Hagai, dikatakan waktu terjadi goncangan lalu Tuhan menghubungkannya dengan emas dan perak milik kepunyaanku. So Father, we pray during these shakings that the gold there in Papua is yours. Jadi Tuhan katakan dengan goncangan terjadi bahwa emas yang ada di Papua ini adalah milik saudara sendiri. That the gold that was stolen by other nations, we have confessed and repented on behalf of America for the way that gold was stolen from Papua. Kami minta maaf dari Amerika di mana emas itu dibawa ke Amerika, dicuri ke Amerika. And we say, Lord, would you move in such a way that the gold in Papua would be used for missions, for your kingdom, for ascending across all the way back to Jerusalem. Dan kami berdoa Tuhan supaya emas, kekayaan emas yang ada di Papua itu akan dipakai oleh Papua untuk menjadi untuk mengirimkan kerajaan Injil sampai balik ke Yerusalem kembali. We pray the gold of Papua will be used to bless the people of Papua. Di mana emas yang ada di Papua ini akan menjadi berkat bagi masyarakat Papua sendiri. Because the gold is yours. Karena emas itu milik saudara.
May be shaken out of the hands of evil people and put into the hands of those that will use it for godly purposes to take care of the poor and to take care of the harvest. Di mana goncangan itu akan mematahkan semua tangan yang berusaha memiliki emas ini, tetapi emas ini akan menjadi milik saudara yang akan dipakai untuk memberi makan orang-orang susah dan sebagainya. Lord, may this new house of prayer be a sign that you are going to bring forth your kingdom in Papua. Tuhan, dengan berdirinya rumah doa Papua, segala bangsa ini akan membawa umatmu sendiri ke sini. Tuhan. Now, if we can take the next slide, I would like to talk about how this applies to Papua and Indonesia, all of Indonesia. I believe that the fact that you are there today, from all across Indonesia and Papua, you are gathered together, is the timing of the Lord. Saya percaya di mana hari ini saudara kumpul ini, inilah waktunya Tuhan. And many years ago, I gave a key from Jerusalem to Pastor Irwin, who's translating me. Beberapa tahun yang lalu saya memberikan kunci kepada saya yang sekarang sedang terjemahkan. And I felt we were to pray that western gate of Indonesia would be open for missions to go forth into the Southeast Asia, India, and the Middle East, and Jerusalem. Dan waktu kunci itu diberikan, kami berdoa supaya dibukanya gerbang barat itu, sehingga dari Indonesia akan masuk ke Asia Tenggara, sampai ke Timur Tengah dan ke Yerusalem. And only afterwards did Pastor Erwin show me a map of Batam, of the islands there, that they looked like a key. Dan pada waktu itu saya, setelah kunci itu, saya menunjukkan kepada Pastor Rick ini map tentang Batam yang modelnya kayak kunci. And then when I was in Papua in 2000, I believe it was 2015, I felt the Lord said I should give a key to Itzhak, representing the government realm in Papua. Dan pada waktu 2015 saya memberikan Ishak itu kunci, waktu ke sini kunci sebagai lambang daripada pemerintahan di Papua. Because of his position in the government for the city there. Because he was in a position in the government for the city. Pak Ishak sedang ada di dalam pemerintahan di kota itu. And I believe today we can together in prayer open door to receive the glory of the Lord from the east. Saya percaya bahwa hari ini kita kumpul untuk bersama-sama dengan kunci untuk membuka pintu supaya kemuliaan Tuhan itu datang dari timur. So I'd like to ask if everyone would stand up in the room, please. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, dalam ruangan itu bangkit berdiri bersama-sama. And can someone help to know which direction is the east? If you all could face the east. Saudara kalau bisa menuju ke timur. Di mana timur, Pak? Arah timur. Sini. Okay, reach out your hand toward the east. Everyone face toward the east. And reach out your hand, please, to the east. Father, we take the key of the house of David today. Bapak, kami membawa kunci dari rumah Daud. Pastor Rick, wait a minute. Bapak-bapak, sebelum saya ke sini pagi-pagi sebelum berangkat, saya ke Jogja dulu, tapi tiba-tiba tuh Tuhan tuh suruh saya, kamu ambil kunci dari Batam itu. Saya nggak ada rencananya, jadi saya akhirnya suruh ambil kunci. Nah, kunci itu saya ada bawa di tas saya, replikanya. Yeah, Pastor. Before I came here, Pastor Rick, before I came to Papua in the early morning, before get to the airport, God spoke to me. You bring the key from Batam. So okay, if you can hold that key, Pastor Erwin. That's the Lord. This is not on the program. I just obey and I just take the key, but this is the replica. When I got the key, dari 2018 waktu ada konferensi di Singapura, dari Filipina itu mereka cetak souvenir berupa kunci karena waktu itu mereka terinspirasi di Batam. Jadi
Ini kuncinya saya di pagi-pagi sebelum berangkat saya ambil dari peta yang ada di Batam. I took this from the map in Batam just recently before I go. So I don't know when to use this. I just obey. That was the Holy Spirit. Thank you. Terima kasih. Pastor Rick, can I pass this key to Pak Livius? Pastor Livius? Yes, yes. House of Prayer. And could maybe the others who are there, the other leaders who are there from Papua, could they come in the front near you as well? One of the others from Papua, could you come near the front, please? Okay. Dari Papua boleh datang maju ke depan. Wow, this is wonderful. So maybe the two of you, if you could face toward the east. Okay. Kita timur. Everyone else reach out their hand toward the east. Ini menuju ke timur. And then if you could both pray a prayer about opening the door for the glory of God to come from the east to Papua and through all of Indonesia and then all the way back to Jerusalem. Could each of you pray that out, please? Bapa di dalam sorga, Father God, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, in the name of Father, Son, and Holy Spirit, yaitu Tuhan Yesus Kristus, in Jesus Christ, kami dengan resmi today declare, membuka pintu dari timur, open the door from east, sehingga gelombang tsunami, wild from God, penuaian besar, harvest big from God, masuk ke Papua, come to the Papua, ke seluruh Indonesia, all around Indonesia, ke Asia Tenggara, Asia, ke Timur Tengah, East Asia, sampai Yerusalem. to Jerusalem. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. I had to grab my shofar. I'll blow a shofar from Jerusalem. I went to grab my shofar. Is there someone with a shofar there? Ada shofar nggak di sini? Pastori akan tiup shofar juga. Oke. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. If we can put up the last slide while you are still both there. Mungkin slide terakhir boleh Bapak Ibu boleh duduk kembali. The scripture says that the glory of the Lord will return to Jerusalem from the east. Yeskiel 43 berkata bahwa kembalinya kemuliaan Tuhan itu datangnya dari timur. It says, "Then the man brought me to the gate facing east, and I saw the glory of the God of Israel coming from the east. His voice was like the roar of rushing waters, and the land was radiant with his glory. The glory of the Lord entered the temple through the gate facing east." Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. So the Lord prophesied that the glory would return from the east. Tuhan Yesus sendiri bernubuat bahwa kemuliaan itu akan datangnya dari timur.
When the temple in Jerusalem was destroyed in 70 AD, Waktu bait Allah di Yerusalem dihancurkan pada tahun 70, they said the Jewish oral tradition, what the stories say, that the glory of the Lord left the Holy of Holies and it stayed on top of the Mount of Olives for 3 days. dan orang Yahudi katakan kemuliaan Tuhan itu waktu itu tinggal selama 3 hari di bait Allah yang waktu mau dihancurkan itu. And they said this glory of the Lord, this manifested presence of God, looked like a blue flame of fire. Jadi waktu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui model bentuk biru, waktu itu warnanya langit itu biru. And that it stayed for 3 days on the Mount of Olives, and then it left to the east. Lalu kemudian warna biru itu selama 3 hari tinggal di atas Bukit Sion itu sampai 3 hari, kemudian warna biru itu menuju kepada daerah timur. So the glory of the Lord left to the east, but it will return from the east. Jadi kemuliaan Tuhan dari bait Allah itu meninggalkan daerah timur, tetapi kemudian akan datang lagi dari arah timur kembali lagi. And so I believe this is the time. Saya percaya inilah waktunya. And we receive, I take the key here, and we say we receive the glory of the Lord to come from the Pacific Ocean. Dan kita percaya setelah pintu dibuka, kita menerima kemuliaan itu dari Pasifik, Lautan Pasifik, to Papua, all across Indonesia, menuju Papua dan sejalan seluruh Indonesia, all across Southeast Asia, lalu menuju Asia Tenggara, all across India, lalu menuju India, and finally into the Middle East and back to Israel and Jerusalem. dan kemuliaan akan kembali ke Timur Tengah dan ke Yerusalem dan Israel. Lord, let this wave, the tsunami wave of your glory begin. Biarlah gelombang daripada tsunami, gelombang daripada kemuliaan-Mu itu turun. We believe you gave us a sign through this volcanic eruption near the dateline that now is the change of times and seasons. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan kami waktu melalui letusan gunung di Tonga itu, bahwa Engkau sedang mengatakan inilah waktu dan musimnya. And we declare this is a time for the unshakable kingdom of God to arise in a greater way in the Pacific Islands. Dan kami deklarasikan inilah waktunya bahwa kerajaan Allah yang tidak tergoncangan itu muncul dari daerah Samudra Pasifik. To arise in Papua. Dan menuju ke Papua. To arise across Indonesia. Untuk bangkit terus menuju seluruh Indonesia. To arise across Southeast Asia. Untuk bangkit terus menuju Asia Tenggara. Across India and Pakistan. Dan menuju ke India dan Pakistan. And Iran. Dan ke seluruh dunia. All of the Middle East. Dan ke seluruh Timur Tengah. To God. And to back to Israel and to Jerusalem. Dan kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. May this time, this year, be the beginning of this great, great harvest. Kami percaya Tuhan waktu ini, tahun ini, bahwa dimulainya penuaian besar itu. And may we see millions and millions and millions saved by the blood of the Lamb. Dan kami akan melihat jutaan orang diselamatkan dari darah anak domba Allah. And here in Jerusalem, we open the door to receive hundreds of people to come into the Middle East and into Israel to bring worship and the glory and the light of God back to the Middle East and to Israel. Dan di sini kami di Yerusalem membuka pintu untuk datangnya ratusan orang, untuk segala sesuatu datang ke Israel, yaitu gelombang daripada penyembahan itu dan jiwa-jiwa yang datang ke Yerusalem. Kami membuka pintunya. The Passover Lamb, Jesus, Yeshua, we pray. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. I wish I could be in person.
Can you repeat again? I wish I could be with you there face to face, in person. Saya berharap saya bisa ada di sini muka dengan muka bertemu dengan saudara. But thank the Lord for Zoom. Daripada dengan Zoom. And it's so good to see you, and we love you. To the people of Papua, we say we love you very, very much. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara, dan bagi orang-orang Papua, saya mengasihi saudara. I still have the headdress that you gave to me, very special with the feathers of the bird. I have that in a very special place in our home. I cannot hear you clearly. They gave me a gift when I was there, Pastor Irwin. They gave a gift of a headdress, like a crown, but it's feathers and a bird of paradise. Oh, waktu dia datang ke Papua waktu itu 2015, saudara ada kasih dia topi Papua yang ada burungnya itu ketinggalan di rumahnya. And we have that in a very special place in our home. Dan dia taruh topi itu di tempat yang spesial di rumahnya. Papua with great love. Papua penuh dengan cinta. We remember your love and your worship. Kami mengingat bagaimana engkau menyembah Tuhan yang luar biasa. Zion today, I bless Papua. Saat ini aku memberkati Papua. Father, I thank you for the great unity of the different denominations in Indonesia right now. Sorry. Thank you for the leaders of the different church groups that have come together in unity. Tuhan, terima kasih untuk pemimpin-pemimpin gereja yang hari ini datang bersama-sama untuk bersahati. And we bless that unity with the glory of God. Kami memberkati persekutuan itu, persatuan itu dengan kemuliaan Tuhan. That the world may know that you have sent your son, Yeshua. Di mana dunia, that the world may know that you have sent your son, Yeshua. sehingga dunia melihat persatuan itu akan tahu bahwa engkau yang mengirim anakmu Yesus. In the name of Yeshua, amen. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom from Jerusalem, shalom to all of you. Dari Yerusalem, shalom untuk semuanya. God bless you. Thank you, Pastor Rick. God bless you. Thank you, Pastor Irwin. God bless you. God bless you.